कहाँ चल उत्तर पासे ना चल दिया छिके तर मोमबत्ती का सर उठे कहाँ उठे हाँ अच्छे ही ना सर अच्छा ठीक है समझ गया ঘরের ভিতর তোরা দলি তো খায়া রয়েছে আওয়াজটা শুনতেছিস নে বক্স বাজতেছে ऐसे चलो मोमिन बोला हमारे दरारा से आइयो ए मोमिन फोन दिलो किटा ए अब्बा फोन देছে এখন কি কব আমি মোমিন আব্বা আমি তো ওয়াশরুমে আইছি শুনবে গেছো বাজান হ্যাঁ তোমার বাবু আর শুনতেছে পিছনে ঘোরো खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया